Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite. Ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Poštovani gledaoci, zamislite savršen smeštaj na obali kristalno čistog jezera, modro-zelene boje vode, koje uokviruju guste listopadne i četinarske šume. Iz tih šuma, kao vidikovci, štrče litice oštrih stena. U stvari, ne morate samo da maštate, tako nešto već postoji, i to u domaćinstvu Drinska priča porodice Savić na obali reke Drine kod jezera Perućac, a koje vam sa zadovoljstvom predstavljamo u minutima koji slede. Uživajte! Najkraća veza između Drinske priče i Beograda je preko Valjeva, Debelog brda, Rogačice, Bajine bašte i dalje Drinom ka mestu Perućac. Pošto stignete u ovo mesto, tu gde se reka Vrelo uliva u Drinu, s leve strane ugledat ćete restoran Drinska priča, gde će vas srdačno dočekati današnji domaćini. Na samo kilometar od restorana, na ulasku u jezero Perućac, nalazi se smeštajni deo Drinske priče. Udaljenost od Beograda je 190 km, a našoj ekipi je trebalo okruglo 3 sata vožnje. Današnje druženje počinjemo pored najmanje, ali možda i najčistije evropske reke, Vrela, koja se na ovom mestu uliva u Drinu. Sa nama je porodica Savić ispred njihovog ugostiteljskog objekta Drinska priča. Domaćini, dobar dan vam želim. Dobar dan, dobro nam došli. Bolje vas našli. Spasili ste nas danas od tropskih gradskih vrućina. Sada ću da zamolim domaćina da nam predstavi svoj uspešni trojac. Evo, moja supruga Dana, sin Aleksa i ja Predrag. Drago mi je. Danas ćemo imati privilegiju da nam Drinska priča ispriča sve ono lepo što nismo znali o Drini. Tako je. Koliko znam, Drinska priča je i porodična priča. Kako je došlo do naziva domaćinstva? Mi to porodično radimo. Naziv je došao većali i onda smo došli do nekog porodičnog dogovora da to bude, pošto je blizu Drina, da damo naziv Drinska priča. Vaš nadaleko čuveni ugostiteljski objekat i smešteni kapaciteti nisu na istoj lokaciji. Ovde je ugostiteljski objekat, restoran pod nazivom Drinska priča, a na 1 kilometar odavde, na samom jezeru Perućac, je smeštajni kapaciteti, gde isto takođe se zove Drinska priča, gde ćemo to posle videti. Idemo redom, a vi kao pravi domaćini spremili ste nam posluženje dobrodošlice. Pa sada smo vam izveli da vas ugostimo sa domaćom rakijom, šljivom. Bajina bašta, epicentar najboljih rakija Srbije. Pa može se tako reći. Krenuti od bebe Klekovač čuvene pa do ove domaće šljive. Da se uverimo u to. A izvolite. Domaćini, živeli. Živeli i dobro nam došli. Bolje vas našli. Ova rakija hladi. Upravo tako. Au, kakva je. I po svetu se polako saznaje za magiju bajnobaštanskih eliksira. Pa trebalo bi. Ne znam da li sam u ovom kraju ikada popio osrednju rakiju. Uvek je vrh vrhova, pa tako i vaša.
Tako, Pa, ništa. u našem kraju nema ništa osrednje. Jel tako? Sve je dobro. Peđa, sreće da je dug dan jer nas čeka obilje vaše turističke ponude. Hoćemo li da krenemo polako u obilazak smeštaja? Naravno, izvalite, pođite sa nama. Domaćine, evo nas ispred apartmana Drinska priča. Kakva efektna arhitektura, posebno zbog pogleda na bazen. Kažite nam koliko imate smeštajnih jedinica i sa koliko ležaja raspolažete. Evo, upravo se nalazimo ispred samog objekta, gde ovdje u prizemnu imamo 2 smeštajne jedinice, gde su apartmani po 40 kvadrata za po 2 osobe. Na drugom i trećem nivou imamo 3 iste jedinice, gde su apartmani dvosobni, gde primaju 4 osobe sa po 2 spavaće sobe. Svaki apartman ima svoju terasu po 15 kvadrata, sve to gleda na jezero Perućac, hidroelektranu, Republiku Srpsku. Idemo sad da obiđemo. Čeka nas ruralni elitizam sa toplinom, pa da pogledamo unutrašnjost. Evo, izvolite. Dolazimo u ovaj prvi apartman. Ovo je veći apartman. U veći apartman, 55 kvadrata. Ovdje se nalazi jedna spavaća soba sa 2 posebna ležaja. 2 samca. Samca 2. Mnogo mi se sviđa ova belina koja dominira. Sve u belom. Da se pokaže gostima da se to i održava, da je to čisto i da se vodi računa o samim tim gostima koji bi došli kod nas i koji su bili kod nas. Ovdje imaju 2 garderobera gde gosti mogu svoju garderobu koju donesu sa sobom da odlože. Da pogledamo i drugu sobu. U ovoj drugoj sobi, ova soba je namenjena znači za roditelje, možemo tako da kažemo. Ovdje se nalazi isto jedan francuski ili bračni ležaj, isto sa garderoberom. Boga mi, ovde je debela hladovina. Hladovina tu ima lipa i orac. Sad dolazimo ovdje u ovaj deo gdje je čajna kuhinja. Ovdje naši gosti mogu da skuvaju kafu, čaj. Ovdje mogu da smeste, ovdje se nalazi frižider gdje mogu da odlože piće, tu neku hranu. Ovdje im je ostavljena mogućnost da za kuvanje kafe, čaja, mutilica za nes, čaše za vino, rakiju, sve što treba. Vodu, šolje jeste, čaj, kafa. Od escajga imaju kompletno sve, od posuđa koje isto mogu da koriste. Imaju tanjeri, sve. A na kuhinju se nadovezuje? Na kuhinju se nadovezuje jedan trpezarijski sto za 4 osobe, koji je, isto da kažemo, gde se nadovezuje s ovim dnevnim boravkom, gde ima ugalna garnitura, satelitsku televiziju, klimatizovan je svaki apartman, posjeduje Wi-Fi. Sada ćemo da vam pokažemo zašto televizor nije potreban. Postoji mnogo lepši ekran. U sklopu objekta rađeno je tako da svaki apartman ima svoju terasu od 15 kvadrata koja gleda i sve su okrenute ka jezeru i bazenu. Samo malo, da dođem sebi od lepote. Monte Carlo na srpski način. Na srpski način. I za nijansu lepše. I ne zovu džabe ovo jezero Srpski Maldivi. Svaki apartman isto posjeduje, da kažemo, ove baštanske garniture gdje gosti mogu ujutru da uživaju uz tu kafu ili uveče uz neko vino. Hajde još malo da se divimo pogledu. Kao što vidite, svi apartmani posjeduju prostorna kupatila koja sadrže hidromasažne tuševe, fenove, bojlere, ostave ove za higijenu koju gosti isto donesu sa sobom. Pločice su baš efektne. Da, supruga je vodila računa o tome da se sve boje uklope i da to ne bude ništa preterano i za oči, pored ove da se ne kvari ova priroda u kojoj se objekat nalazi. Čisto je i uredno i... Posjeduje sve što treba. Druga smeštajna jedinica je ista kao prethodna, samo je malo manja. Samo malo manja. Evo isto ovdje imamo za 2 osobe ovu garnituru, da kažemo baštansku, isto pogled na jezero, na bazen. I na prirodu i Republiku Srpsku, da kažemo, na branu
Znači sve što se vidi u ovim višljim apartmanima vidi se iz ovih manjih apartmana koji su namenjeni za 2 osobe. S terase u kupaćem pravo buću bazen. Evo ovdje se nalazimo, da kažemo, u kuhinji trpezarije, gdje imamo trpezarijski stol, čajnu kuhinju koja isto posjeduje frižider. Svi potrebni elementi. Od mutilice za nes, Posuđe, čaše. posuđa, čaša, escajga. Ovdje se nalazi francuski ležaj koji je namenjen ili bračni krevet sa 2 osobe. Ovdje, da kažemo, dnevni boravak, isto sa klimom, televizijom, ugaonom garniturom. Svuda dominira veoma rafiniran dizajn. Što se tiče svega toga, to je supruga radila. Znači, sama i dizajn, i boje, i nameštaj, što bi se rekli, i interijer, i eksterijer. Ovdje isto posjedujemo garderober, isto za goste, za njihove stvari. U sklopu ovoga apartmana, znači kao i gore, nalazi se isto kupatilo koje je prostrano, koje isto sadrže hidromasažne tuševe, fenove za kosu. Znači, gosti kod nas od kupke, sapuna, tečnog, peškiri, isto svaki. Znači, bukvalno samo spakujte svoje lične stvari i dođete kod nas. Peđa, stvarno ste sjajno spojili eleganciju smeštaja i dušu srpskog gostoljublja. Koliko staje ova divota i koji su aranžmani? Pa, aranžmane, što se tiče aranžmane radimo od 2 pa na više dana smeštaja. Što se tiče cena, gledamo da to bude nešto oko 20 evra po osobi dnevno. To je izuzetno povoljno. Najmlađi gosti su dobrodošli. Naravno. Da li za njih postoje neki popusti? Pa gledajte, to smo osmislili tako da roditelji s jednim detetom koji mogu da borave u ovom manjem apartmanu, tu ostane ista cena kod za 2 roditelja, 40 evra. Ne naplaćujete? Pa ne naplaćujemo. Drinska priča je započela restoranom. Da. Da li za goste smeštaja postoji neka aranžmanska ponuda koja uključuje i restoran? Pa gledajte, mi imamo ponudu da gosti koji žele da hranu iz restorana, da ne idu u restoran da ručaju, doručkuju ili večeraju, mi tu hranu dostavljamo ovdje direktno na adresu, gdje ih ta dostava naravno ne košta ništa, dobiju sve servirano kako treba, postavi im se i oni uživaju kao da su u restoranu. Videli smo da postoji grejanje, pa gosti kod vas mogu cele godine da uživaju. Postoji kablovska, internet i kaži mi, šta je pokazalo dosadašnje iskustvo? Ko vam najčešće dolazi? A najprimjereniji su naši gosti. Da kažemo domaći gosti i porodice sa decom koji dođu iz velikih urbanih sredina gde traže mir i odmor, tišinu, što sami vidite ovde mogu da dobiju. Srbija je mnogo lepa zemlja, samo je treba iskoristiti. Domaćice Dano, stigo smo i do gastronomskog dela Drinske priče. Vi ste glavni za restoran koji je ušuškan pored obale reke Vrelo. Recite nam nešto o kapacitetu i samoj ponudi restorana. Restoran je podeljen u 2 dela, ima jednu otvorenu i jednu zatvorenu terasu. U zatvorenoj terasi ima jedno negdje 75 mesta, a što se tiče otvorene terase, tu negdje je kapacitet do 40 mesta. Ovde se jedu tradicionalna jela drinskog kraja, ali kruna trpeze je... Drinska pastrumka. I imat ćemo priliku da obiđemo jedan od najboljih ribnjaka čitavog regiona. Jeste, krenite sa mnom da uzmemo pastrumku. Dano, predstavite nam ko je sa nama i gde smo to došli. Trenutno se nalazimo na ribnjaku firme Bilans. Tu je sa nama gospodin Aco koji je zaposlen i koji vodi računa o ovim ribicama. Ovde kod kojih mi vršimo nabavku za naš restoran imamo svaki dan svežu pastrumku gde oni nas snadbevaju. Aco, dobar dan. Dobar dan. Ovde su se priroda i čovek udružili i napravili čudo. Recite nam, po čemu je ovaj ribnjak specifičan? Pa ovako, nalazimo se na ribnjaku Perućac, znači ovo ovde trenutno gde se nalazimo, to nam je matično jato, znači koje nam služi za mrez ribe i za dobijanje mlađi, znači od koje dobijamo kasnije konzumnu ribu. Suština svega je voda iz reke Vrelo. Jedna od najkvalitetnijih voda za uzgoj pastranke
Temperatura vode je u zimskom periodu negde od 8 do 9 stepeni, a letnjem periodu ne prelazi 11 stepeni. Što se tiče ribe, odražava u tom smislu što je riba više mišićava, čvrsta, taka ostane, znači dok se ne sredi u restoranu. Uskoro ćemo to i proveriti. Da sada odaberemo neke fine komade za ručak. Hoćemo. Opa! Ulovi smo ručak. Jel to to? To je to. To je vaš ručak danas. Aco, ako može, ja bih ovu sa zelenim očima. Može. Obeležena. Može, nikakav problem, obeležena je. Au, kakve su! Nikad lakše nisi upecao ribu. Nikad. Nikad. Ništa, idemo da spremamo. Jel to ona moja sa zelenim očima? Ova je sa zelenim očima, a ovo je ovaj drugi gospodin upecao. Kako je pripremate? Za spremanje ove pastrnke je potrebno samo obična domaća kuhinjska so i vrlo malo ulja za prženje i ništa više. Riba prilikom svom životu se kupa 3 puta. Jednom u vodi, jednom u ulju i 3. put u belom vinu. Sjajno. Zbog toga se mi izdvajamo od ostalih zato što imamo čist i samo ukus ribe, ničega, nikakvih više dodataka. To je suština. Upravo to je poenta, da jedete stvarno zdravu i pravu ribu. Pastrnka je esencija drinske priče, ali ko ne voli ribu, kod vas ima svašta drugo da se proba. Da, imamo ljude koji nisu ljubitelji ribe, za njih imamo nešto što je baš domaće. Znači domaća goveđa pršuta, imamo punjenu pljeskavicu i koju vrlo rado ljudi ovde naručuju i vrlo često. To da kažem da je neki posle, hajde da kažem, pastrmke, neki drugi specijalitet koji su gosti obično traže. Znači domaći kajmak. On ide u pljeskavicu. Pa da. Debljina pljeskavice je nekih 40 santimetara. Pa ne baš, ali vidjet ćete kad budete probali, za jednu odraslu osobu bude nekad i malo previše. Zato što je baš onako kalorična, tako da... A ima gde i da se potroše kalorije. Naravno, naravno. Plivanje u bazenu. A ako nismo u bazenu, onda smo na jezeru. Možemo na pecanje, možemo vožnju čamcem, katamaranu. Na taru. Možemo na taru, u šetnju. Tako ide, kao neki polumesec. Pa da. Kao neki oblik pancerote. Pa ja bih prije rekla ko neka malo velika školjka. Drinska školjka. Suština je da se ona ostane unutra sočna. Ona isto ide na grill. Taman da proverimo kako nam napreduje riba. Čujemo se i vidimo se za jedno 25 minuta do pola sata. Taman da obiđemo sve ove lepote okruženja. Naravno. Drinska priča je priča koju morate da čujete i vidite. Zahvaljujući ovim informacijama, provedite nezaboravne trenutke na obalama Smaragdne reke. Peđa, sad sledi prizor kao iz hollywoodskog filma. Pa, tako nešto slično. I jezero i ovaj bazen su dušu dali za bioskopsko platno. A takve su mu i dimenzije. Kakve su karakteristike bazena? Pa, napravili smo malo veći bazen, što se kaže, kapaciteta objekta. Da svaki gost osjeća i komfortno, da ima mesta i to. On je dimenzija 12 dužine, 5 širine, 1,5 m dubine. Urađena ta liner folija. Znači, voda se tretira svako veče s hemijom za bazene, da bi se voda bila čista, gosti zadovoljni, a i mi da ne bi imali problema sa bilo čim drugim. Kao da smo na moru u Grčkoj. Pa, slično. Vriska dece, prskanje, Slično. druženje, kokteli. Slično, još samo kad bi ubacili sovu u vodu i dobijemo morsku vodu i to je to. Da završimo poslovni deo pa da se i mi malo bućnemo. Izvolite. Naš vodič kroz prirodne lepote je Milica Stanišić iz Nacionalnog parka Tara. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste nam otkrili jednu ne toliko poznatu, ali veoma slatku lokaciju. U pitanju je... U pitanju je pećina Splavara. Ona se nalazi u samom srcu Perujca i ovo je, da kažem, relativno novija turistička lokacija. U pitanju je pećina koja je Splavarima služila kao sklonište u toku
nevremena, ali takođe i kao neka vrsta predaha prilikom splavarenja Drinom. Pored ove pećine nalazi se i kratka šetna staza sa klupama i informativnim tablama gdje posetioci mogu nešto više da saznaju o splavarenju, značaju splavarenja za ovaj kraj, o splavarima, ali i o Drinskoj regati kao najvećoj manifestaciji na vodi koja se ovdje održava svake godine u julu i koja i počiva na toj splavarskoj tradiciji. Sad ono što je lepo jeste da je ovo mesto već pronašlo put do turista, da posetioci rado svraćaju, da naprave predah, ali i da uživaju u lepotama Drine i okoline. Kao što nam se upravo pridružio i jedan leptir koji je sletao iznad vaše glave. Kako ima lepe šare! Nastavljamo druženje sa najmlađim Savićem. Aleksa, kruna turističke ponude Drinske priče je zapravo pored Drine. Kako se spuštamo ka njoj, osjećam kako nas omamljuje svežiji vazduh. A mi smo došli... Došli smo na samu plažu Perućac, gde se naši gosti najpre opredeljuju da dođu da se samim tim i upoznaju sa samom Drinom. Ovde blizu imate razne turističke atrakcije kao što je ta sama plaža, vožnja po samom jezeru, kajak, bicikle čak i za vodu. I tu je prosto mesto gde ljudi mogu da se opuste i upoznaju sa samom prirodom Peruća. A sada ćemo imati i zadovoljstvo direktnog kontakta sa jezerom zahvaljujući jednom od vaših saradnika. Jeste, posle ćemo iskusiti samu tu vožnju po jezeru i samu tu čaroliju. Da krenemo onda u akciju. Ajmo. Dobar dan, Aco. Jesmo spremni za polazak? Naravno, Aleksa, dobrodošli. Doveli smo ekipu iz emisije Lepše iz Pariza. Ćao, brate. Dobrodošli. Na jedno manje krestarenje i obilazak jezera. Domaćine Aco, dobar dan. Dobar dan, drugari, dobrodošli. Znači, bit će mi čast da vas provozam po jezeru Perućac, da bacite pogled na jezero, da uživate malo. Moram samo nešto da primetim. Vi ste jedan od retkih ljudi na svetu kome je posao ujedno i zadovoljstvo. Pa da vam kažem, jeste. Da kažemo, ceo život sam na vodi. Volim da radim taj posao. Volim posao sa ljudima malo. Volim posao u prirodi, tako da... A i gostima ulepšavate život. Naravno, trudimo se da kažem, da svi uživaju, da izađu zadovoljni sa te neke naše manje vožnice, ture po jezeru. Lepa priča. Nadamo se da jeste. Da se ukrcamo onda. Slobodno, drugari, uđite, izvolite. Ovo su trenuci koji se pamte ceo život. Neverovatan predeo, neverovatna lepota. Kako su osmišljene ture? Pa da vam kažem, uglavnom su to neke individualne turice. Turisti, gosti koji dođu ovde, da kažemo. Na Drinsku priču. Koji su u Drinsku priču, Nacionalni park Taru, Zaovine, nebitno Mitrovac. Pa se mi nalazimo tu na jezeru, na početku jezera Perućac i da kažem, ljudi se ili raspitaju ili se dogovorimo i napravimo neku turicu, neki lep izlet. Da kažemo, uz jezero, obilazak malo jezera, pogled na neke delove jezera, na Banjsku stenu, uživanje, da kažemo, na vodi. To je. Koliko traju vožnje? Uglavnom su to neke ture, da kažemo, od nekih sat vremena. To je neko optimalno vreme za koje može da se napravi jedna lepa tura, da ostane lepo sećanje, uživanje, neko kupanje sa čamca na polovini jezera, tako da... Naš hrabri kolega je morao da isproba vodu. Kakav je osjećaj? Prije osveženja na ovih 30+. Što tako pričaš kao da si promrzao? Hoćeš da se vratiš na posao ili... Ne, idem ja na počnem. Doviđenja. A mi smo nastavili snimanje sa jednom kamerom. Aco, kada se završava sezona? Negde do polovine oktobra, ako je lepo vreme, ima ljudi koji dolaze, koji se još kupaju na jezeru. Jezero jako dugo vremena ostane toplo, znači tako da mi smo odrasli tu na jezeru, kupamo se, da kažemo, već i početkom novembra, ako je iole lepa jesen i taj period. Znači. Koja je neka osnovna priča jezera Perućac? Pa da vam kažem, gledajte, ovo je neki početak jezera Perućac, nekih 2-3 km od Brane, znači osnovni neki podaci o jezeru. Jezero je nastalo 67-8 godine, da kažemo, ta akumulacija. Dužina jezera je nekih 54-5 km odavde do Višegrada. Kad se ulazi gore postepeno, da kažemo, u taj dublji deo kanjona, neka širina je nekih 300-400 metara, to su neke najuže tačke. Dubina je oko 90 metara. Sa naše, da kažem, s moje sad trenutno leve strane nalazi se Nacionalni park Tara. Preko puta je Republika Srpska
Nacionalni park Drina od pre par godina. Sve u svemu, jedna Drina i jedan isti narod. Naravno. Bila je čest kamen civilizacijskih spoticanja, ali, Bogu hvala, dožive smo da sada mirno teče. Mladi domaćine, hvala na preporuci za ovu blagodet. Da uživamo još malo u njoj. Naravno. Idemo niz talase. Evo polako i sunce zalazi, a ja ne mogu da se nagledam lepota oko nas. Hipnotisala me je. Mogao bih čitav život da gledam u jezero i učestvujem u ovako prijatnim razgovorima. I odmah da vas pitam, ko je bio glavni krivac za to da i drinska priča postane deo ove magije? Pa sad, svi smo bili glavni krivci, da kažemo. Evo, supruga Dana, ona je tu, da kažemo, iz te sfere ugostiteljstva. I odatle je sva ta priča krenula prvo od restorana. U restoranu su sretali mnogi ljudi, naši gosti koji su pričali fali ono, da je ono. I onda smo mi od svakog pomalo nešto uzeli, seli i napravili ovu priču koja se danas zove drinska priča. Domaćice Dano, vi ste pre ovoga imali iskustvo u turizmu, a u vezi sa jednim vojnim objektom na Tari. Da. Ja sam 24 godine bila zaposlena u vojnoj ustanovi Tara hotela Morika i posle duže gosticanje godinama u tako jednom eminentnom objektu prosto dođeš do nekog dela kad treba da postaneš sam svoj gazda i da kreneš nekim svojim putem. Suprug je inače kriv za kupovinu placa. Ja nisam bila baš, ja sam bila za nešto malo drugačije, ali na njegovo insistiranje smo kupili plac i krenuli. A onda kao hajde, onda sam ja preuzela inicijativu za pravljanje, za opremanje i za taj neki deo da bi ljudi imali sve što im je potrebno dok su na odmoru i da se osjećaju kao da su kod kuće. Ambijent podsjeća na more, ali je još lepše zbog topline vašeg gostoprimstva. Pa da, trudimo se da budemo domaćini i druga stvar koju jako čujem od gostiju kada krenu, kaže kao da smo bili u Herceg Novom. Da, to vrlo često rečenicu čujem, valjda zbog tog nekog samog pogleda, zbog te visine i kao da je jezero u stvari zaliv neki u Herceg Novom. Da li kod vas važi ono divno pravilo seoskog turizma da domaćini i gosti na neki način postanu prijatelji? Naravno, jer u principu zato se ljudi vraćaju, zato što imaju tu toplu domaću seosku atmosferu i preporučuju nas drugim svojim prijateljima, kumovima. Imali smo jedan par iz Prokuplja koji se verio kod nas. Imali smo mladence koji su sa svadbe došli kod nas na medeni mesec. Imali smo tako nekih tih situacija i svi njihovi prijatelji, kumovi posle toga su dolazili kod nas, bili naši gosti. U principu, jako mnogo radimo po preporuci. Domaćini, moram da vam kažem nešto, ali da se ne uvredite. Ne. Jer znam da smo u patrijarhalnim krajevima zapadne Srbije. Čini mi se da ovde supruga Dana ipak vodi glavnu reč. Pa, treba neko da vodi računa o nama dvojici. Sad nešto o vremenima koja dolaze. Aleksa, da li ti vidiš svoju budućnost ovde? Pa vidim, pošto ima dosta toga zamišljenog, što ne može baš da se napravi preko noći, što će trebati malo više vremena, tako da sigurno sebe vidim malo daljoj budućnosti ovde. S obzirom na samu poziciju Peruća je sasvim realno, jer blizu imate sve potrebne prodavnice, apoteke, a ni grad nije pretjerano daleko, tako da šta god da zatreba imate i ovde i blizu je grad, a mnogo je mirnije nego u samom gradu. Vi ste već uspeli, a toliko još uspjeha je tek pred vama. Da li je ključ svega međusobno poštovanje i ljubav među članovima porodice? Je li to preduslov svega? Pa naravno, bez toga ništa. Pa znate kako, i porodica i posao, to je kao kompanija. Ako ulažete, onda to napreduje. Ako ne ulažete i nema razumevanja, nema poštovanja, znači od toga svega nema ništa, to propada. U sve morate da ulažete, morate da budete strpljivi, morate da radite. To važi i za porodicu i za posao. Znači, ako se ulaže i poštuje, ima sve, ako ne, sve propada i sve se raspada. Drinska priča je bajka sa divnim likovima i magičnim prizorima. Požurite da postanete i vi deo ove magije.
Broj za rezervacije se nalazi ispred vas. Svašta prelepo smo videli danas, a ovaj prizor definitivno je još jedan u nizu i iskreno sam jedva čekao. Drinska pastrumka nam je doplivala u tanjir, a čeka nas i punjena pljeskavica koju smo zajedno spremali. To me posebno zanima zbog kajmaka. Da, zato što je zastupljeno za naš kraj, Zlatiborski kraj. Zlatiborski kajmak, znači zlatiborska pršuta. Koja je tajna? Kako vam je uspjelo da kajmak ne iscuri? Pa zato što smo napravili drinsku školjku. To je moguće. Pa naravno. Domaćine, da li da prepustim vama da mi secnete komadić? Možete vi slobodno. Biće onako kao vulkan kad eksplodira. Neće biti Da ne eksplozija, brine. sigurno. Naravno, vi sa slabijim srcem ne pokušavajte ovo kod kuće. I ovi sa visokim pritiskom ne preporučuje se. Šalu na stranu, bezbedno je ako se posle te kalorije potroše. Naravno, naravno. Da recnem po sredini. Može. Jao, evo ga, pravi domaći kajmak. Domaći, pravi, punomasni. Zlatiborski. Ovo treba da se zove komplet pljeskavica Drinske priče. Da. Do sad nisam jeo ovako nešto. Samo da se obračunam s komadićem. Očekivao sam da će biti teško, udar za stomak, ali nekako se ukusi baš lepo prepliću. Ostvarenje sna svakog gurmana. Samo ova pljeskavica i neka sezonska salata. Sad ono zbog čega vam gosti najviše dolaze. Blago najlepše evropske reke. Upravo to. Domaćine, da je filetiramo. Evo sada ću vam ja. Sledi dramska napetost. Iščekivanje. Raste tenzija. Domaćice, sad ide malo limuna. Naravno. Pa izvolite. I ono što ja najviše volim. Marinadu. Nisam vampir, ali držim se umerene doze belog luka. Sad, trenutak istine. Da li mogu nešto da vas pitam? Naravno. Aleksa, čuo si za čuvenu ribu Saint-Pierre? Da. Ima i skupljih. Rep od grdova, pa brancin, orada, ali iskreno, vaša pastrmka nema cenu. Pa sve stvar do dobre vode, okruženja gdje se nalazi i na kraju najzahtevnije kako je spremiti. I taj moment svežine. U smislu, lepo kažu Alasi koja riba je najbolja. Sveža riba. Nikada nigde u životu nisam jeo ovakvu pastrmku. Hvala. A kako pastrmka bez belog vina u dobrom društvu u Drinskoj priči? To ime živeli, dobrodošli. Hajmo svi zajedno. Živjeli. Živeli i prijetno. Hvala također. Dragi moji Savići, vi niste samo domaćini, vi ste nam i prijatelji, jer sam se kod vas osjećao kao kod kuće. Napravili ste nešto što je unikatno i savršeno uklopljeno u smaragdne pejzaže najlepše reke Drine. Nadam se da ćemo uskoro ponovo doći, možda za zimsku verziju Drinske priče, a do narednog susreta želim vam svu sreću. Hvala, dođite nam opet. Kad god došli, dobro došli. Vidimo se uskoro. Vidimo se. Prijetno.